তোমালোক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ক্লাছ ইউটৰ ইউটিউব চেনেলে তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জানিছোঁ। আজি আমি অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ক্লাছ 7ৰ হিন্দী বিষয়টো চেপ্টাৰ নম্বৰ 5 মন বাটো ইনচান কো, এইটো পাঠৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। মানে কবিতা হয় এইটো, তো ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। যদি ভিডিঅ' ভাল লাগে লাইক কৰিবা, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰিও নাযাবা। তো এতিয়া 1 নম্বৰত আছে তোমালোকৰ শব্দৰ অৰ্থ দিছে। তো চোৱা, ঘাটি মানে কি হয়? দো পৰ্বত के बीच में स्थित সমতল জেগা। তাৰমানে দুইটা পৰ্বতৰ মাজত যিখিনি সমতল মানে সমান ঠাই থাকে তাকে কি বুলি কোৱা হৈছে? ঘাটি বুলি কৈছে। বিতান, এইটো হ'ব কি বিস্তাৰ বাৰা তাম্বু। ৰেগিস্তান মানে বালুচে ভৰপূৰ জেগা, যাক মৰুভূমি বুলি কোৱা হয়। চট্টান মানে পাথৰ। সদ, অভিলাষা। বাহাৰ, সৌন্দৰ্য। ৰত্ন মানে কুশলনা। তো 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে, নিম্নলিখিত প্ৰশ্ন को সংক্ষেপ में उत्तर लिखो। তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহ মানে ছুটিকে উত্তৰ দিবলৈ কৈছে, সংক্ষেপত উত্তৰ দিবলৈ কৈছে। ক নম্বৰ, कवि के अनुसार भगवान को किसने बांटा है? কবিৰ মতে কেনেকৈ মানে বাটা মানে কি ধৰণৰ ভাগ কৰা হৈছে এইটো কৈছে। कवि के अनुसार धर्म के नाम पर भगवान को मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांटा है। मंदिर मस्जिद और गिरजाघर आदि हिसाबे भाग কৰা হৈছে। किसके बिना यह जगह सुना है? कार अबिहने एखन जगह एकदम शून्य शून्य लगे। इट से एक दूसरे के पैर के बिना ये जगह सुना है। प्यारी सटन को हमें क्या देना है? उत्तर, प्यारी सटन को हमें प्यार का जल देना है। ख नंबर, किसके मुस्कान को कोई रोक ना पाएगा? मौसम की मुस्कान को कोई रोक ना पाएगा। मौसমৰ হাঁহি কোনেও ৰখিব নোৱাৰে। এবার 3 নম্বর, এতে 2 আছে, এতে हो कि 3 নম্বর প্রশ্ন, নিম্নলিখিত प्रश्न का विस्तार से उत्तर लिखो। विस्तारितভাবে उत्तर দিবলৈ কৈছে। क नंबर আছে, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने भगवान को किस प्रकार से बांटा? मंदिर मस्जिद गिरजाघर भगवान কেনেকৈ মানে বজাই ৰাখিছে, এইটো মানে বাঁটা ৰাখিছে এইটো কৈছে। तो मनुष्य ने धर्म के नाम पर मंदिर मस्जिद और गिरजाघर आदि बनाकर भगवान को बांट लिया है। মানে ভাগ কৰি লোৱা হৈছে মন্দিৰ মছজিদ গীৰ্জাঘৰ আদি হিচাপে মানে প্ৰত্যেকগৰাকী মানে ধৰ্মীয় মানুহেবোৰে মন্দিৰক কি কৰি লৈছে, মানে এনেকৈ ভগৱান ভাগ কৰি লৈছে। जात पात की भावना लिए हिंदुओं ने मंदिर बनाकर भगवान को कैद किया है। तो मुसलमानों ने मस्जिद बनाकर, तो ईसाइयों ने गिरजाघर बनाकर भगवान को कैद कर रखा है। तार माने हिंदुসকলে মন্দিৰ বনাই ভগৱানক সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে, মুছলমানসকলে মছজিদ বনায় আৰু খ্ৰীষ্টানসকলে গীৰ্জাঘৰ বনাই ভগৱানক কি কৰিছে? कैद কৰি ৰাখিছে, মানে বন্দী কৰি ৰাখিছে। इसी प्रकार सभी धर्म के लोगों ने अपने अपने धर्म के अनुसार भगवान को बांट लिया है। এনেকৈ সকলো ধৰ্মৰ মানুহে ভগৱান কি কৰি লৈছে? ভগাই লৈছে। খ নম্বৰ, उजियाली महलों में बंदीहार दीपक मजबूरे हमें कवि का अभिप्राय बताओ। মানে কবিৰ মনৰ ভাৱটো আলোচনা কৰিব দিছে। तो आंसर, यह कवि का अभिप्राय यह है कि उजाला तो अमीरों के घरों में टिमटिमाते हैं, परंतु गरीबों को तो तेल की दिए से काम चलाना पड़ता है। उजाला মানে লাইটটো আচলতে কি কৈছে যে ধনী মানুহৰ ঘৰতে জ্বলি থাকে, কিন্তু দুখীয়া মানুহবোৰ কেৰাচিন তেলৰ জৰিয়তে কি হয়? কামবোৰ চলি যায়। अर्थात अमीर को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, तो गरीबों को दुख और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। মানে ধনী মানুহবোৰ যিমান সুখত বসবাস কৰে, কিন্তু দুখীয়া মানুহসকল নানান ধৰণৰ সমস্যাৰ মানে সন্মুখীন কৰিবলগীয়া হয়। इसलिए कवि इस दीवार को तोड़कर सब समानता का भाव जगाना चाहते हैं। সেইকাৰণে কবিয়ে এই সকলোবোৰ মানে ভেদভাৱ আঁতৰ কৰি ভাঙি, দুৱাৰখন ভাঙি মানুহক সমান চকুৰে সমান বনাব বিচাৰে। 3 नंबर, धरती बाटी सागर बाटामत बाटो को इंसान को, इसके कवि का स्पष्ट करो। धरती बाटी
সাগৰ বাটা মত বাটো ইনচানকো মানে কি কৈছে সাগৰ পৃথিৱী এইবোৰ ভাগ নকৰি মানুহৰ মাজত কি কৰা ভাল পোৱা ভাগ কৰা এইটো মানে কবিতাৰ মতে এইটো স্পষ্ট কৰিবলৈ দিছে মানে বৰ্ণনা কৰিব দিছে कवि का कहना है कि मनुष्य ने धर्म के नाम पर भगवान को तो बांट लिया है ठीक उसी प्रकार अपने स्वास्थ्य और मतलब के लिए धरती का भी बंटवारा कर लिया है यह तक कि सागर में भी सीमा तय कर उसका भी बंटवारा कर लिया है तार माने মানুহে স্বাস্থ্যৰ মতলবৰ ওপৰত কি কৰি আছে মানে স্বাস্থ্যৰ ওপৰত জোৰ দি মানে কি কৰে পৃথিৱীখন ভাগ কৰিছে সাগৰটোকো সিহঁতে কি কৰি লৈছে ভাগ কৰি লৈ আছে कभी इन्हीं बातों पर अपना दुख प्रकट करते हुए हमें ये आह्वान करते हैं और कवि এইটো মনত দুখ লৈ আমাক এনেকৈ মাতিছে যে कि कम से कम साधारण इंसान के मन में बेर भाव को भी बीच मत बताओ इंसान को धरती और सागर की तरह बांटने की बजाय एकता की दूरी में बात कर रखो तभी जाकर हम ही एक मंजिल पर सवार हो पाएंगे तर माने সাগৰ বা পৃথিৱীৰ নিচিনা মানুহক ভাগ বতৰা নকৰাকৈ মানুহ এক দুইজনৰ ওচৰত থিয় হৈ সকলোৱে সকলৰ উপকাৰ কৰক তেতিয়া আমি সকলোৱে এটা কি কৰি মানে এটা সঠিক সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পাৰিম 5 নম্বৰত কৈছে ইস কবিতা का सारांश लिखो एकटू কবিতাৰ মানে সাৰাংশখিনি লিখিব দিছে तो आंसर सो मन बाटो इंसान को नामक कविता के माध्यम से कवि विनय महाजन जी ने मनुष्य के आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है कवि को कहना है कि हम मनुष्य को भेदभाव की भावना भुलाकर एकता की दूरी में बाधा कर रखना चाहिए तार माने आमी मानৱৰ মাজত থকা भेदभावবোৰ आतर কৰি সকলে मिली जुली থাকিব লাগে कभी अपना दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि आज लोग ने मंदिर मस्जिद और गिरजाघर बनाकर भगवान को बांट लिया है और मनर ভিতৰত এইটো দুখৰ কি কৈছে যে মন্দিৰ মছজিদ গিৰ্জাঘৰ আদি বনাই মানুহে ভগৱানকো ভাগ কৰি লৈছে उसी प्रकार अपने स्वार्थ के लिए भिन्न भिन्न देश बनाकर धरती और सागर का भी बंटवारा कर लिया সেই ধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ দেশ বনাই সাগৰবোৰো কি কৰি আছে ভাগ কৰি আছে পৃথিৱীকো ভাগ কৰি আছে इस प्रकार कवि इंसान को बांटने से मना कर रहा है এনেকৈ কবিয়ে মানৱৰ্গ ভাগ বতৰা কৰিবলৈ মানা কৰিছে आगे कवि कहते कि समानता का भाव हमें सबसे जगाने की शुरुआत अभी शुरू हुई है सच्चाई की अब तक हमें और दूर तक जाना है तो এবাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন মানে বাকি যিবোৰ আছে ইমান ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় এবাৰ 8 নম্বৰত আছে তোমালোকৰ পৰ্যায়বাচী শব্দ লিখো মানে সমাৰ্থক শব্দ লিখিব দিছে তো উত্তৰ ৰাষ্ট্ৰ মানে দেশ जग माने दुनिया एकता माने अखंडता इंसान माने मानव मुस्कान हंसी सूरज रवि प्यार प्रेम 9 नम्बर से भाव प्लवन करो भाव बहला लिखिब दिसे आप भाला तो जगत भाला माने आपुनी भाल माने जगत भाल इतिया आप भाला तो जग भाल का अर्थ यह है कि यदि हमारा स्वयं का आचरण अच्छा है तो हमें सारा संसार भी अच्छा कारण मैं यदि भालो गोटे संसारखने कि भाल हम और सदाचारी ही प्रतीत होता है मन की पवित्रता और सकारात्मक दृष्टिकोण से ही दुनिया की अच्छाई अनुभव होता है और मन पवित्रता गोटे पृथ्वी की शुनिब পৰা যায় জয় কৰিব পৰা যায় আৰু আজি তোমালোকৰ এইখিনি ভিডিঅ' আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰিছে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।